प्रेरणादाता सम्मान्य भक्तचरण दास महोदय एवं समस्त भौणी मान को स्वागत करुच्ची। जवाब मागुचे मोदी सरकार जवाब दियो यही सरकार माँ परिवार को सम्मान दूसरी। तेणु आज आम समस्त एकत्रित अच्छे देश बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ। ये सरकार क्या सुरक्षित रखी ना रखी भी पारे। ये सरकार जेबे आसिले महिला माने कौ जगार सुरक्षित नुहति लुटुंट पानी माड़ मारिक हस्पिटाल पठेले शेष नॉन वेल कर छाड़े। यहाँ लज्जाजनक कथा कल घटना जब आम देखा रायगढ़ कथा मोदी सरकार अंध सरकार मोदी सरकार अंध सरकार राहुल गांधी कैसे हो देश के नेता कैसे हो राहुल गांधी कैसे हो मोदी हटाओ। डबल इंजिन सरकार चलिब नाई दिल्ली रूपली नारी निर्यातन अवस्था अचेता अवस्था थाना को नौले से आमर पीसीसी सभापति जाते देश बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ। देशर भविष्य युवपीढ़ी आज जो प्रतिश्रुति देते बीजेपी सरकार मोदी हटाओ नारी निर्यातना हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार पुलिस पुलिस प्रशासन को देखुं केन्द्रापड़ा जिलार जो चाकरी कथा कहवा काला सरकार हाय हाय अंध सरकार हाय हाय नारी बंधन करुछंती नारी सुरक्षा कथा कहउछंती नारी को सुभद्रा योजना कहउछंती मु आज पचारे सरकार योग्यता नहीं चेयर बसवाई सरकार चलने सरकार योग्यता नहीं महिला मान माँ मान जो सरकार सम्मान दे पार्टी से क्या सम्मान दे पारे क्या सुरक्षित रखिपारे ना। ये सरकार कहूँ नारी बंधन नारी शक्ति बंधन कौन करुच्ची नारी शक्ति नारी निर्यातना चलिब नाई नारी निर्यातना चलिब नाई नारी निर्यातना चलिब नाई महिला मानू डेली निर्यातित करुच्ची महिला माने जहा हो आपण मैंने समस्ते जोग जानी जे आज प्राइम मिनिस्टर आमर ओडिशा माटी मयूरभंज जिला एवं आमर विश्वास था जे ये पार्टी आगामी दिन जो सरकार थे जो माँ को सम्मान मिलू ना जे भोट मीडिया को सामने रखी पारिबे नहीं से लोक प्रतिनिधि भाव रे गोटे गरीब लोकर जंत्रणा को कहि गांधी कैसे हो देश के नेता कैसे हो राहुल गांधी कैसे हो देश के नेता कैसे हो। सम्मान्य भक्तचरण दास महोदय आज
ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି महिला मानक नेतृत्व ओडिशा माटी की महिला मयूरभंज कांग्रेस जिल्लाକୁ आସୁଛନ୍ତି मयूरभंज जिल्लाରେ बायुपति महोदय प्रदेश कांग्रेस कमिटीर समस्त कार्यकर्ता वृंद ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସରକାର ଆସିବାରେ ଏଇ एवं ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ महिला ସରକାର 2 ବର୍ଷ कांग्रेस ପୂରଣ ହେଇଗଲା समस्त 2 ବର୍ଷ कार्यकर्ता वृंद ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା विशेष ଖୁସି ବନେଇବା ଆମର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି बड़ भौणी କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ମା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କୋଉ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ महिला कांग्रेस ଆନ୍ତରିକତା लड़ुआ नेत्री ଭଲ ପାଇବା संग्रामी नेत्री समस्त को ए सभार स्वागत एवं ଏଠି बहुत ଯୁବପିଢ଼ି बहुत ନିଯୁକ୍ତି अभिनंदन ନାହିଁ ଯୋଉ आज ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ये जो अनशन सभार आयोजन करा जायछि ସରକାର ଆସିଲା तार ପରେ एकमात्र ଆମେ उद्देश्य हेउछि ଗୋଟିଏ ପାଳ नारी को सुरक्षा देवा ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତିକି ସେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଗାମୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦିନର କଥା କହିବା ଚାମିଲି ଗସ୍ତରେ ଭଉଣୀ କଥା କହିବା ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମର ମେଡିକାଲ ମହିଳାମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନନ୍ ବେଲ୍ କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ ମୁର୍ମୁ କରୁଛନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟିରେ ସହଯୋଗ ନାହିଁ ମା କରିଛନ୍ତି। ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବା ମାତ୍ର ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଦିନ 15 ଜଣ ମହିଳା ନିହାତି ଭାବରେ ଗଣଧର୍ଷଣର ଅନ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଶିକାର ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଦି ଦିନ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଡବଲ ନାରୀ ଇଞ୍ଜିନ ହତ୍ୟା ସରକାର। ସେ ଚାଲିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି କୋଉଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଗଣଧର୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର କାନ ସେମାନଙ୍କର ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀ को ରାୟଗଡ଼ା ସମ୍ମାନ ଘଟଣା ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି କହି ହବନି ଏବଂ ରୋମହର୍ଷଣ କରି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦୁଃଖ ନାରୀ ଲାଗୁଛି। ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡିମ ରାୟଗଡ଼ା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହିଳା ଆଗାମୀ କଂଗ୍ରେସ ଦିନରେ ଅଭିଭକ୍ତ କରିବା ପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଘଟଣା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ए डबल इंजिन सरकार कमलरे आपण माने एते उदासीन काहे ସେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ आपण मान मुहरु नारी मान ଆମେ प्रति ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯୋଉ ସରକାର ଦଉଛି नारी शक्ति विषय रे एते भाषण